وعليكم السلام pare. فوق بالمسار. ها؟ شو رايك؟ اللي انت يسار. انا برايك. وين الشاصي؟ هذا وين؟ كيلومتر. ها فليشر. وين فليشر؟ اوكي. فليشر يسار. كويس. اصبر. ان شاء الله كويس. ها الباب. ما تجي ابيض. ايوه. تسويق عربي؟ شوي طيب يبغى هذا فليشر. ما في. هذا هو شوفوا. ايه واحد حبيبي. ما هذا قديم. حبيبي فليشر معلوم؟ ايوه سوي. لا واحد بس. طيب وين فليشر؟ يمين بعدين يسار. ايوه يمين. وين يمين؟ يمين هذا. وين هذا؟ ما يجي دبابات كذا صح؟ نفس السعيدية سجاد. لا لا فليشر. موجود. هذا شوف. شوف نص المكان. ها ما في كويس. لا ما في كويس. ولا ليش؟ لانه هذا ابيض ما في اصفر. انا رو مرات يقول ما في احد يقول ابيض. كيف هذا سيم موديل. ما في دباب كذا. ما في كهرب بعد. موديل هذا صغير معلوم استغفار. صغير دباب ما في كبير. ايه هذا كبير. دباب باتش يعني اصفر. كثير كله شغل. انا even in the side, in the left. Can be shown. But back side, how can you show? It's not that. What is this? Other. Because I got it like this before in the cellar. Abdullah. There, please. Shukran sir. Ay nako, thank you. Now it will be passed. Next come again, it will be you will be reset. I will try. Okay, I will try. You will try. It must be ready. Okay. Go to office. Where? Office?
A few moments later. Yun, ayos na. Buti na pakiusapan. Ang pare ko. Ayan na yung kailangan mong sticker para ma-renew mo sa system, para ma-approve sa system. Pinahirapan pa ako to ng mga Saudi na to eh. Pwede Hi, sir. Hindi na tayo. Buti na lang na-approve, napakiusapan. Ayaw nila ng modified ano ko. Modified daw yung turn signal ko sa likod. Syukran. Okay, tapos na po. Punta tayong old timer. Hanap ka lang. Ninervous ako dun ah. Buti pa nung first ano ko MBPI eh okay lang. Sa bagay kabayan pala yun. Yung nag-check, sumakay lang si kabayan, pakita ko sa inyo okay na. Sumabay sa abit ko, sasakay ako sa aking pangarap, basta't ang kasama ko, ikaw may liwanag. Sasakay ako sa aking pangarap. Sabi ko na okay balahay po. Buti na lang okay lang. Sabi nung isa hayaan mo na, pwede na yan. Selad sila may indicator naman. Wala na kasing stock na ano yan sira na kaya pinalitan ko ng LED. Papalitan ko na lang ulit visible, pero hindi na ako magpapaano dyan, hindi na ako magpapa MBPI. Selan doon na lang ako sa may doon sa papuntang Damam, kalimutan ko yung area na yun. Kain palang mga dito, dami yung mga mga shop mechanic. Baka malaglag ka. Sana yung dumami na yung mga mechanic na mga rito. Dati wala man dito so yung old timer yan. Pasyal muna tayo, old timer. Dito kaya si Tito Loloy siya nag-work member din siya ng PERB mekaniko. Try natin kung nandito siya. Tito Loloy. Old timer. Old timer. Tingnan natin kung anong mahal din dito tignan ko yung helmet nila, baka may bagong helmet na Rurok. Gusto ko yun kaso mahal hindi ko mapili-pili, saka na pag tumama sa lottery. Ay bagong model kaya sila ng mga Rurok helmet.
Mga Europe brand yun eh. Kaya ata si Tito Loloy. O gabi na. Ay natin. Gloves. Kailangan ko ng gloves. Gloves. Riding vests, pang motocross, boots, jacket. Tapos stop. Ooh. Release it. Suit. Sana all. Release it. Okay. Release it. Price. What's the price? 2,600. Okay. 6,000. 600. Alright. Sana all. Sana all. Forged carbon. Makita, 6,700. Aray ko! 5,700. Danger. Chain ko, hindi ko na nalagay. Sobrang init. Hirap magtrabaho sa labas. Pagpalamig na. Fall, autumn. Gloves. Sun gloves. 1,661 real. Okay, visit na. Surprise.
4,664. So mas mahal pa yung pista na AGB na helmet. 6,000. Guiding support 4,000. Mga 10 stars. Rope. Pinagawin lang ang button. Let's go. FTR Rally 51,830. Oh my god! Wow! Indian. Hindi ako pare ko eh. Ha? Let's go. Wala tayong pambili. Wala tayo. Let's go. Mainit. Grabe. Uwi na tayo. Let's go. May fat wheels din pala dito. Ayan ko lang nakita to. Oh, titik. Fat wheels din pala dito. Oh, Harleys. Fat wheels. Uy, titik to ah. Ayos ah. Pacific yun ah. Ayos ah. Yun yung napilaan ko eh. Sana sa kabila ako pumili. Tapos wala pang Pilipino. Dati may mga Pilipino. So yun na nga pare ko eh. End ko na tong vlog. Napakainit na night ride sa gabi. Ay nako. 45 degrees. Ano na, 8:20. So estimate ko may isang oras din ako doon. Hindi, wala man, mga 30 minutes lang. Tumingin pa pala ako sa old timer kaya isang oras. Dapat nga mas mabilis pa dun. Sinisita pa yung ilaw ko sa likod eh. Napakaselan naman eh. Buti na lang napakiusapan. Yung isang Saudi tinanong, hali-huli, sige na, napass din. Sabi nung ano, next time huwag mo na. Ganda pa rin kaya. Sabi nung pang Indian ba yun? Sabi niya next time pag ganyan pa hindi na accept. Okay, sige, hindi na rin ako pupunta sa inyo. Doon na lang ako sa kabila. Naselan kayo. Ingat lagi mga pare ko eh. Uwi na ako at tumatraffic lalo niyan. Hindi naman, dami na sasakyan. Maka
makauwi ako agad habang hindi pa ganun ka traffic. End ko na itong vlog. Salamat sa mga nakatapos. Salamat sa mga nanood, nagtiyagang nanood. Kaya nga pala, don't forget to subscribe. Please like, share, and comment. Libre lang naman na subscribe. Ingat lagi mga pare ko, ride safe. Laging tatandaan, life is a journey, enjoy the ride. Hey, cheese, gang gang.